लक्ष्मी सपत्न्यां अहोरातपारसं सत्यानि रूपव्यासमूषाणां आम डाकिब ए भाई ना तुम रख कौन पाती आम ढाल अच्छी कहीं आम ढाल बकरी कुश हाँ लंबा कुश टाउन कुश ହେଇଗଲା କି ତମର ମୁଦ୍ଗଳସ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ ଅତ୍ରୟ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ନାମ୍ନେ ପୌତ୍ରାୟ କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ राजा आगे देखो राजा आगे देखो
ओम ब्रह्मस्वाराम साधुष्यम नित्यदृष्टांतरे स्मृतिः ईश्वरे सर्वभूतानां स्वामी हरिकरेश्वरस्य महापुराणे ओम सर्वदाम दिव्यमहं प्रगतेः दान समय सर्वदान समय संतुष्टो प्रजो ఎప్పుడు స్నాక్స్ నాయ్ ఏ అయి ఒరేతో చలే ఒరేతో भाई से गुडी जाओ कार्तिक पूरा पागल हो गला वो तमे धरो भाई एपड़ देखिए आगु देखो भाई
इदं मनोगनो हे पका ओम भवाय शिवाय हंसाय स्वाहा लक्ष्मीशपत्न्या होरात पारुषणगत्राणि रूपव्यातमूषाणः सर्वव्यातमोहिषाणः महिषाणः ଟିକେ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଧରିବେ ସେପଟେ ହାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଗଣ୍ଠି ମାରି दीदी ना दिया कौन सेटा सात माने साधारण 7 जन छुई आ बांधी सारे ଶଙ୍ଖ ଭଙ୍ଗା ଧର ମାଳ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ଧରିକି ଆଗ ଛିଡ଼ା ଏଠି ବୁଲି କଣ ଦିଦି ଗଲା कलर